वैष्णवी मसूरकर. एक्चुली हांव प्रोफेशनली एन आर्किटेक्ट, बट म्हजी सायड हॉबी कशी म्हणून हांवें आयज हांगा स्टॉल घातला. ही kalakimeya.art म्हजी पेज आसा आनी हांव डिफरंट रंगोलीज, रेडीमेड रंगोलीज, हँडमेड ज्वेलरी, मागीर डिफरंट क्राफ्ट्स बीन करता. आनी दीस वॉज माय फर्स्ट एक्सपिरियन्स पुटींग अप अ स्टॉल. सो हांव पंचायतीक आनी आमच्या खंवटे सराक बीन थँक्यू म्हणटा, आमकां सगळ्यांक ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली ह्या खातीर. लायक इफ वी कंपेर म्हणजे भायर दुसऱ्या कडेन बीन स्टॉल्स घालता विच आर प्रायवेट, ती दोज आर व्हेरी कॉस्टली. पर स्टॉल प्रायजीस आर रियली व्हेरी हाय. इट इज 8,000, 25,000 ऑल्सो इट गोज टू. सो फॉर बिगिनर्स लायक अस हू वॉन्ट टू स्टार्ट स्मॉल, कितें म्हणजे कितेंय आसूं तें, तेंच्या खातीर हे रियली बेनिफिशियल आसा अशें म्हाका दिसता. सो इट वॉज रियली हेल्पफूल, म्हणजे बरी ऑपॉर्च्युनिटी. So that if government initiative and government talks about vocal and local, as a small upcoming talent, what would be your suggestion or demand to the government to support small businesses? आय थिंक खंवटे सर एक्चुली खूप करता. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आतां नोमोजो म्हणा, हें म्हणा, सगळ्या हितून म्हणजे खुबशे ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटा. खूब भुरगीं येता फुडें आनी तशेंच आनी म्हणजे करचें. बट आतां कितें जाता, समटायम्स वी आर नॉट अवेर. आतां इफ वी आमी इंट्रस्ट घेवन फायंड आवट केलें जाल्यार कळटा. अदरवायज वी अदर पीपल हू डोंट हॅव कॉन्टॅक्ट्स मे नॉट बी अवेर की बाबा अशें जावपाचें आसा. मे बी देर वर अदर पीपल लायक मी हू वूड बी इंट्रस्टेड इन पुटींग अप अ स्टॉल हियर, बट मे बी तांकां खबर नासता. सो आनी एडवर्टायजमेंट्स आनी खंय मे बी पेपरार, आय डोंट नो पेपरार येयल्ले जाल्यार म्हाका पर्सनली कळ्ळें. सो अशें एडवर्टायजमेंट मातशें चड जालें जाल्यार आनी लोक बेनिफिशियल जातले, म्हणजे तांकां बेनिफीट जातले अशें म्हाका दिसता.